अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारा सा नावलेट आपकी खिदमत में हाजिर है जिसका नाम है लम्हों की तपती छाँव में। अस्कलम फरागुल। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। तुमने भाभी को सुनाई क्यों नहीं जब वो सोनिया के साथ झगड़ रही थी? मैं क्या सुनाती, वो हक्का बक्का अपने मियाँ को देखने लगी। सुनो शीबा बेगम, तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो कि तुम्हें कुछ पता ना हो। शादीशुदा औरत हो, क्या तुम कुछ नहीं बोल सकती थी? जब वो मेरी बहन के साथ ज़ुबान चला रही थी, ज़ुबैर गुस्से से हाथ मलते हुए बोले। वो इन दोनों का मामला था, मैं कैसे दखल अंदाजी करती। उसने जान छुड़ाने को कहा। वाह क्या शान है, मोहतरमा फरमा रही है इन दोनों का मामला था। क्या इसी दिन के लिए सोनिया तुम्हें इतने चाव से ब्याह कर लाई थी? तुम इसकी सबसे प्यारी करीबी सहेली हो और आज तुम इसके मामले से यूं खुद को बचा रही हो जैसे तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक़ ही ना हो। सुनो शीबा, सोनिया के मामले में मैं हद से ज़्यादा हसास हूँ। इसको कोई रंज पहुँचाए मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। ज़ुबैर अपनी जगह से उठकर इसके सामने आ खड़े हुए, लेकिन बात इतनी बड़ी नहीं थी ज़ुबैर। मामूली सी रंजिश हुई थी सोनिया और भाभी के दरमियान। वो डरते डरते बोली ज़ुबैर की इस अंदाज़ पर। सोनिया रोती हुई इस घर से निकली है और तुम कह रही हो बात मामूली सी थी। किसी ने सच ही कहा है, ये भावज का रिश्ता होता ही ऐसा है कि नंदों को एक ज़रा सा सुख या खुशी नहीं दे सकती। प्यार तो बहुत दूर की बात है भाई। ज़ुबैर ने दुनिया जहान की नफ़रत अपने लहजे में शामिल करके आखिरी अल्फाज अदा किए। मैं तो अब भी सोनिया से इतना ही प्यार करती हूँ जितना कॉलेज के ज़माने में हम दोनों एक दूसरे के साथ किया करते थे। शीबा ने खौफज़दा नज़रों से मियाँ को देखते हुए कहा, हाँ तुम्हारा सारा प्यार मैंने देख लिया, सारी बनावट, सब दिखावा, मैं सब देख रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। इस घर में जो गिरोहबंदियाँ हो रही हैं कुछ भी पोशीदा नहीं है मेरी नज़रों से, समझी? ये कहते हुए ज़ुबैर कमरे से निकल गए और शीबा अपनी जगह हैरान परेशान बैठी की बैठी रह गई। बात भाभी और सोनिया की थी और वो खामखा इस मामले में घसीटी जा रही है। इसकी वजाहत भी किसी काम ना आ रही थी। बाकी बात बेहद मामूली थी जिसका इतना बतंगड़ बन रहा था। कल जब सोनिया इनके यहाँ आई तो भाभी ने इसे आते हुए देखा नहीं था और किचन में अपना काम ख़त्म करने में लगी रही। सोनिया 1 घंटा अम्मी के कमरे में बैठी रही। शीबा इस वक्त घर पर नहीं थी, लिहाजा 1 घंटे के सब्र आजमा इंतज़ार के बाद सोनिया खुद ही किचन में चली आई और आते ही भाभी के साथ शुरू हो गई। किसी आए गए की भी खबर ले लिया करें, किचन कोई भागा तो नहीं जा रहा। अरे सोनिया तुम कब आई? भाभी से देखकर खुशदिली से बोली। आपको इससे क्या कि मैं कब आई, आप तो शुक्र अदा करेंगी कि हम दोनों बहनें इस घर में ना ही आएँ। कैसे 12 बज जाते हैं हमारी शक्लें देख कर आपके चेहरे पर, लेकिन 12 बजे या 13, जब तक हमारी माँ है हम तो आएंगे इस घर में और डंके की चोट पर आएंगे। सोनिया ने तेज़ रोही चलाई। छुरी तले दम तो लो सोनिया, हुआ क्या है? भाभी भी इतनी सीधी ना थी, बात करना इन्हें भी अच्छी तरह आता था। लीजिए पूछ रही हैं हुआ क्या है? 1 घंटा हो गया अम्मी के कमरे में बैठी हूँ। एक महारानी है, शादी को 7 महीने हो गए, मैके के चौंचलों से ही फुर्सत नहीं मिली। और दूसरी मलका आलियाँ हैं तो किचन में देगिए दम कर रही हैं। ये नहीं कि 2 घड़ी आकर पूछ ही लें। आखिर इस घर की बेटी हूँ, सोनिया ने बाकायदा हाथ लहरा कर कहा। अगर तुम इतनी देर से आई हो, बकौल तुम्हारे इस घर की बेटी हो, तो बेटियों को इतने तकल्लुफ़ात से काम नहीं लेना चाहिए। अगर मैंने तुम्हें आते हुए नहीं देखा तो तुम खुद किचन में आ जाती कि भाभी मैं आई हूँ। भाभी ने तहम्मुल से दोबारा चूल्हा तेज़ करते हुए कहा, हाँ जी आप तो इस मुल्क की सदर हैं या वज़ीर आज़म हैं, मैं आपको इत्तला देने आती कि मैं आई हूँ। सोनिया का गुस्सा कम होने में ही नहीं आ रहा था। चलो मान लिया तुम सदर भी हो वज़ीर आज़म भी हो। भाभी ने ध्यान उसकी तरफ से हटाकर टोकरी में पड़ी सब्ज़ी की तरफ हाथ बढ़ाया और आहिस्तगी से जुमला अदा किया। आप तो शुरू से ही ऐसी बदमिजाज अपने आप में मस्त रहने वाली हैं। सोनिया भाभी के जुमले पर जिलबिला कर मज़ीद तानेबाजी पर उतर आई। जब मैं शुरू से ही ऐसी हूँ तो अब गिला किस बात का है? भाभी तंजिया मुस्कुराकर इसकी तरफ देखने लगी। आपके सब्ज़ कदम जिन्होंने आते ही हमारे बाप को खा लिया, इस घर का सुकून तबाह करके रख दिया आपने, हमारे भाई को काबू कर लिया, हमारी माँ की ऐसी हालत कर दी। ए बीबी अपना ही लेक्चर किसी और को सुनाओ जाकर। ये बेसुरी रागनियाँ मैं बारहा सुन चुकी हूँ। जाओ अम्मा बैठी हैं कमरे में, अगर ससुराल की कोई भड़ास है तो मुझ पर उतारने के बजाय अपनी वालदा को सुनाओ जाकर। भाभी ने सोनिया की दुखती रग पे हाथ रख दिया और ख़ुद चूल्हा बंद करके किचन से बाहर निकल गई। हालांकि वो ख़ुद भी अचानक इस सूरत हाल के लिए तैयार ना थी कि सोनिया को हुआ क्या है। भाभी का ये एकदम सोनिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था कि वह इसे जली कटी सुनाकर किचन से ही निकल गई। बस फिर सोनिया थी और गए सालों के सारे नाखुशगवार वाक़यात।
जी भर कर भाभी को कोस रही थी, साथ में रोई भी जा रही थी। इसी दौरान शीबा भी मैके से वापस आ गई। पहले तो वो सूरत हाल को समझने की कोशिश करती रही। इतना रोना धोना, शोर शराबा सिर्फ एक ही फ़र्द की तरफ से। अम्मी जी इक्का दुक्का जुमला बोल रही थी। फिर शीबा समझी कि शायद ससुराल में किसी से अनबन हो गई। सोनिया, खैरियत तो है? क्या हुआ मेरी जान? वो पर्स और चादर कुर्सी पर रखती सोनिया की तरफ बढ़ी। रहने दो, नहीं ज़रूरत मुझे किसी की हमदर्दी मोहब्बत की। मैं सब जानती हूँ इन बनावटों को। हैं? शीबा हैरान होकर सोनिया फिर अपनी सास को देखने लगी। लेकिन जल्दी सूरत हाल इसकी समझ में आ गई जब सोनिया के गुस्से और नफ़रत भरे जुमले इसने सुने कि महाज भाभी के खिलाफ गर्म था। शीबा की शादी 7 माह पहले सोनिया के भाई ज़ुबैर से हुई थी। वो दोनों कॉलेज में बहुत गहरी सहेलियाँ थीं। लेकिन इन चंद माह में शीबा को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि रिश्ता बदलने से इंसान की सोच किस कदर बदल जाती है। मामूली बात बढ़कर झगड़े की सूरत किस तरह इख्तियार करती है, शीबा को यहाँ आकर इस बात का अंदाज़ा हुआ था। घर में सास, जेठ, जेठानी, इनके 2 बच्चे, फिर ये दोनों मियाँ बीवी थे। बज़ाहिर कोई मसला भी नहीं था, फिर भी आए दिन कोई ना कोई मसला तैयार हो जाता था और बाकायदा घर मैदान जंग बन जाता। और शीबा ने जंगो जदल के मंजर पहले कभी ना देखे थे। अब भी वो बेज़रर से सिपाही की हैसियत से तरफैन को देखती रह जाती। लेकिन ज़ुबैर को इससे गिला था कि वो सोनिया की हिमायत में भाभी के साथ झगड़ा क्यों नहीं करती। शुरू दिनों में इसने 1-2 बार की झूठ वाज़े करने की कोशिश में ज़ुबैर और उनकी अम्मी के हाथों बुरी तरह खिफ़्फ़त उठाई। नया नया माहौल था, इसने मज़ीद किसी नेकी से तौबा कर ली। कहीं खमियाजे के तौर पर मैके वापस ना भिजवा दी जाए, जहाँ पहली 4 अदद इसकी छोटी बहनें बेवा माँ के कंधों पर बोझ बने बैठी थीं। शीबा, अब आ भी जाओ, खाना लगा चुकी हूँ मैं। भाभी ने किचन से आवाज़ लगाई। जी जी आ रही हूँ। अम्मी जी को भी बुला लाओ। भाभी ने किचन के दरवाजे से इसे आते देखकर दोबारा पुकारा। जी अच्छा। वो अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ आई। ज़ुबैर भी वहीं मौजूद थे। वो एक लम्हे को हैरान हुई। वो तो समझ रही थी कि वो कहीं घर से बाहर चले गए हैं। आइए आप भी खाना खा लीजिए, इसने अम्मी जी के साथ साथ ज़ुबैर को भी कहा। दोनों माँ बेटा बगैर कुछ कहे उसके साथ हो लिए। लेकिन ये खामोशी शीबा को परेशान किए दे रही थी। खाने की मेज़ पर वही पुरस्कार सी खामोशी, चेहरों पर तनाव, हर शख्स दूसरे से नाराज़ नाराज़ सा। ओहो, चटनी तो मैं भूल ही आई, अभी बनाई थी पुदीने की चटनी। कबाबों के साथ बड़ा ही मज़ा देती है। भाभी ने शायद खामोशी तोड़ने को कदरे खुशगवार अंदाज में कहा। मैं ले आती हूँ। शीबा कुर्सी खिसका कर उठ खड़ी हुई। इसी लम्हे ज़ुबैर की गुस्से से भरी नज़रें इसे खौफज़दा सा कर गईं। या खुदा, मैं क्या करूँ? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो उलझी उलझी से किचन से चटनी का प्याला ले आई। अब उठी हो तो पानी भी ले आओ। भाभी खाली जग इसे पकड़ाती हंस कर बोली। तो शीबा जल्दी से जग लेकर किचन में चली आई। ज़ुबैर की तरफ मुड़कर ना देखा। फिर वही गुस्सीली निगाहें फिर उठी इसकी तरफ। अब अगर वो भाभी से अच्छी तरह बात करती तो ज़ुबैर और अम्मी जी को गुस्सा आता था। मजबूरन वो अपने काम से फारिग होकर ज़्यादा टाइम कमरे में ही रहती। सोनिया का घर करीब ही था, 2-4 घर छोड़कर। अमूमन दिन में 2-3 चक्कर ज़रूर लगा लेती थी। जब कभी कोई ऐसा वाक़या हो जाता घर में तो बतौर इजहार नाराज़गी वो चंद रोज़ के लिए आना बंद कर देती मैके में। चलो सोनिया की तरफ हो आएँ, अम्मी जी तो जान ही सकती। खिलाफ तवक्को अगले रोज़ ज़ुबैर नरमी से कह रहा था। जी अच्छा। झट तैयार होने चल दी। जब वो तैयार होकर आई तो उमैर भाई भी बरामदे में ज़ुबैर के साथ थे। इसको समझाएं अम्मी जी, छोटी छोटी बातों पर यूँ नाराज़ नहीं हुआ करते। बीना ने मुझे सब कुछ बताया, हकीकतन बात कुछ भी नहीं। उमैर भाई भाभी की हिमायत में बोले। हाँ भाई, तुम तो बीवी की हिमायत में बोलोगे, अम्मी जी बुरा मान कर बोली। बात हिमायत की नहीं अम्मी जी। अब अगर हम सोनिया की बेजा तरफदारी करेंगे तो कल को इसी के लिए मुश्किल होगी। ऐसा ही माहौल ससुराल में भी इसके लिए बन सकता है, और यही रवैया रहा तो बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और आप जानती हैं, घरेलू ज़िंदगी में यही छोटी छोटी बातें बढ़कर घरों के उजड़ने का सबब बन जाया करती हैं। उमैर भाई आदतन ज़ुबैर से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इन बातों का शीबा को शादी के बाद ही पता चला था। जिन बारीकियों को ज़ुबैर महसूस करते थे, उमैर भाई इन हालात से कतई लाताल्लुक़ रहते। मसलन अम्मी के कमरे की सफाई अच्छी तरह से नहीं हुई। इनका दूध ठंडा था रात को। सोनिया के साथ दोनों भाभीयों ने अच्छी तरह बात नहीं की। इसके आने पर खुशी का इजहार क्यों नहीं किया? और शीबा लाख वजाहतें करती कि अम्मी जी को रात मैं ख़ुद दूध देकर आई थी और ख़ासा तेज़ गर्म था, तो फिर इनका गला कैसे ख़राब हो गया? ज़ुबैर जरह पर उतर आते। अब ये तो मुझे नहीं पता, वो गड़बड़ा जाती। और हकीकत भी यही थी, बाकी नहीं जानती थी कि अम्मी जी का गला कैसे ख़राब हो गया। अरे बुढ़ापा लाख बीमारियों की एक बीमारी है, भाभी साफ गोई से कह देती।
اب ایسی بوڑھی بھی نہیں ہے ہماری اماں، اس بات پر چڑ جایا کرتے۔ ارے بابا، ابھی ہم لوگوں کو ہی دیکھ لو، شادی کو 10 سال ہو گئے اور ابھی سے کئی درد جاگنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کی والدہ سے تو چھوٹی ہیں ہماری امی جی، زبیر ابھی تک وہیں اٹکے ہوئے تھے۔ اچھا بھائی، واقعی مجھ سے 2-4 سال بڑی ہیں امی جی، بھابھی تنگ آ کر بولی اور منی کو لے کر باہر نکل گئیں۔ بہت تنگ نظر رہی ہیں ہماری بھاوج۔ دل تو شیبہ کا چاہا جی کڑا کر کے کہہ دے کہ آپ بھی اس معاملے میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ بڑی مشکل سے زبیر اور عمیر بھائی سونیا کو منا کر لائے، وہاں بھی اس نے خوب رونا دھونا مچایا کہ ہماری تو کسی کو پرواہ ہی نہیں، باپ مرا ہے تو سارے حق تو ختم نہیں ہو گئے۔ آپ دونوں بھائی اچھے ہوں تو آپ کی بیویوں کی جرت ہے مجھ سے بدسلوکی کرنے کی۔ مزید رہ نہ سکی تو شیبہ پہلو بدل کر رہے گی، یہ اچھی مصیبت تھی، خواہ ہر معاملے میں دھر لی جاتی تھی۔ بات اب بھی بڑے بھائی کی بیوی کی ہو رہی تھی، لیکن دونوں بھائیوں کی بیویاں کہہ کر اسے بھی شامل کر لیا گیا۔ بہرحال اسے راضی کر کے گھر لایا گیا، آئندہ اس کے حقوق کی پامالی بالکل نہیں ہوگی۔ وہ جب بھی گھر آیا کرے گی اسے VIP ٹریٹمنٹ دی جائے گی۔ دونوں بھابیاں اگر اس کی شان میں گستاخی کریں تو فوراً دونوں بھائیوں کے گوش و گزار کی جائے ساری کارروائی، اور اگلا سٹیپ دونوں بھائی خود ہی لیں گے۔ سونیا کو تردد کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اس حالیہ واقعے کے بعد واقعی سونیا کی آتی دونوں بالخصوص شیبہ الرٹ ہو جاتی۔ سونیا گڑیا کو کیوں نہیں لائیں؟ وہ اس کی 1.5 سالہ بیٹی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کبھی اس کی صحت کے بارے میں فکر مندی ظاہر کرنے لگتی۔ آج کل بڑی تھکی تھکی سی لگتی ہو، خیریت تو ہے؟ کیا کروں، کم بکھیڑے تو نہیں گھر کے؟ یہ بڑی فیملی ہے، 3 کنواری نندے، 2 دیور، ساس سسر، اتنا بڑا کنبہ۔ کھانا پکانے میں ہی پورا دن نکل جاتا ہے، اور باقی کاموں کا اندازہ تم خود ہی لگاؤ۔ وہ دونوں ٹانگیں بیڈ پر رکھتی تمام تر تھکاوٹ اپنے لہجے میں شامل کرتے ہوئے بولی۔ اور شیبہ کے ساتھ ساتھ بھابھی کو بھی اچھی طرح علم تھا کہ وہ کس قدر کام کاج کی عادی ہے۔ چھوٹی نند کو ساتھ لگا کر کھانا پکاتی تو سارا دن بڑبڑاتی رہ جاتی۔ گھر کی صفائی، کپڑے، برتن، اوپر کا سارا کام کاج دونوں دوسری نندوں نے سنبھال رکھا تھا۔ تمہارے تو مزے ہی مزے ہیں، لے دے کر ایک امی جی ہیں، وہ بھی بیچاری ایک طرف پڑی ہوتی ہوں گی، ہوئی نہ ہوئی ایک برابر۔ وہ تو کبھی نہیں بولتی، تم لوگ کیا کھا رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، کیا پہن رہی ہو، کبھی دخل اندازی کی میری امی جی نے تم دونوں کے معاملات میں؟ اور شیبہ سونیا کو دیکھتی رہ جاتی، کتنا فرق ہے اس سونیا اور اس سونیا میں۔ کالج کے زمانے میں کس قدر خوش مزاج، شوق ہوا کرتی تھی، اچھے کپڑے، موویز۔ سونیا کتنا شوق ہوا کرتا تھا تمہیں موویز دیکھنے کا، اب شاید نہیں رہا۔ ہاں وہ زمانے اب کہاں، اب اپنی یہ بکواس مووی جو شروع ہو گئی ہے زندگی کی۔ ایسے تو نہ کہو۔ کیسے نہ کہوں، دیکھو نا ہر وقت روں گڑیا کی، رات کو ٹھیک سے سونے بھی نہیں دیتی، اوپر سے میاں کے کپڑے نکال لو، صبح دفتر جانے کے لیے پھر استری کرو، ناشتہ دو، اور پھر اتنے بڑے خاندان کے لیے پکانے بیٹھو۔ کبھی بندے کا دل چاہتا ہے اپنی مرضی کرنے کچھ دیر اور سونے کے لیے بیڈ پر لیٹا رہے، لیکن نہیں جی، ہماری ساس فرماتی ہیں نحوست پھیلتی ہے دن چڑھے سونے سے۔ کبھی دل چاہتا ہے بندہ کہیں گھوم پھر آئے۔ میاں صاحب ہے تو آفس سے ہی تھکی ہوئی شکل لے کر آئیں گے، اگر فرمائش کی بھی جائے تو فرمائیں گے علی کو ساتھ لے جاؤ یا ریحانہ کو، چھٹی والے دن میں لے کر چلوں گا۔ اب تم خود ہی بتاؤ، دیور یا نند کے ساتھ کیا بندہ گھومنے جائے؟ اور شیبہ ان خود ساختہ مسائل پر دل ہی دل میں ہنس پڑی۔ دراصل وہ عادی تھی بس بھابھی پر آرڈر چلانے کی، صبح اٹھنا، کالج جانا، واپسی پہ رسالے ہوتے یا ویڈیو، یا پھر ٹی وی، اور یہ ہوتی کبھی آنکھ اٹھا کر کچن کی طرف نہ دیکھتی۔ کپڑے دھلے دھلائے الماریوں میں کہاں سے آ جاتے اس نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، بس وہ عیش نہیں بھولتے اسے۔ سونیا کی جاتے ہی بھابھی پرانے کھاتے کھول کر بیٹھ گئیں۔ تب ہی میں کہوں مزاج میں اتنی تبدیلی کیوں آ گئی ہے اس کے؟ مزاج کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب بندہ ایک ساتھ رہے، ایسے تم سال ہر سال بھی اسکول، کالج، آفس میں کسی کے ساتھ رہو پتہ نہیں چل سکتا۔ شیبہ زبیر کی تیز آواز پر تیزی سے باہر لپکی۔ زبیر کو بھابھی کے ساتھ اس کی زیادہ دوستی پسند نہیں تھی، اسی لیے وہ کوشش کرتی زبیر کی موجودگی میں وہ بھابھی سے زیادہ گھل مل کر نہ رہا کرے۔ کیا فائدہ؟ جی وہ گھبرائی کمرے میں چلی آئی۔ آپ کب آئے؟ جب آپ کچن میں بھابھی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ اور شیبہ کو تو جیسے سانس رک سا گیا، کہیں سونیا کے بارے میں جو تبادلہ خیال وہ اور بھابھی کر رہی تھی سن تو نہیں لیا؟ کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں ہو؟ قدرے رسان سے کا تو قدرے مطمئن سی ہو گئی۔ چلو کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا، کیونکہ زبیر اس طرح کے آفرز کم ہی کیا کرتے تھے۔ کیوں بھائی اتنی حیران سے کیوں ہو آج؟ آج بہت دنوں بعد خیال آیا آپ کو باہر لے جانے کا۔ ہاں آج رضوان میرا آفس کو لے پنڈی گیا ہوا ہے اور جاتے جاتے اپنی گاڑی میرے حوالے کر گیا۔
दो चार रोज़ हम भी ऐश कर लें। अच्छा अब जल्दी करो, कपड़े मेरा ख्याल है ठीक ही हैं, बस बाल ठीक कर लो। वो इसे गहरी नज़र से देखते हुए बोले तो मुस्कुराती। आज कितने दिनों के बाद वो इसे अच्छे मूड में देख रही थी, और अच्छा मूड देखकर भी वो घबरा जाती कि जाने अगली बात क्या होगी। शुरू के दिन तो वो हैरान हो जाती कि पल में तोला और पल में माशा वाला हिसाब था ज़ुबैर का। कभी इतने खुले दिल से मेहमानों से अपनी बीवी का तारुफ कराते, लेकिन मेहमानों की वापसी के बाद बहस पर उतर आते कि तुम इतनी देर तक क्यों सबके सामने बैठी, आपने खुद ही तो बुलवाया था। हाँ बुलवाया था तो सलाम दुआ के बाद तुम्हें उठ जाना चाहिए था, देखा नहीं तुमने सोनिया का देवर कैसे दीदे फाड़े तुम्हें देख रहा था। ज़ुबैर इसे खा जाने वाली नज़रों से घूर कर बोले, मैंने नहीं देखा सोनिया के देवर को, मैं तो इसकी नंदों से बात कर रही थी। अभी वो ज़ुबैर के अच्छे बर्ताव पर अच्छी तरह से खुश भी ना हो पाती थी कि कोई नाखुशगवार वाक़या फिर से माहौल ख़राब कर देता। 9-10 साल पहले सोनिया अपने अब्बू की वफ़ात के बाद बहुत डिप्रेस हो गई थी। अम्मी जी बताया करती थी कि अपने अब्बू की लाडली भी बहुत थी। यही वजह है कि ज़ुबैर अपनी छोटी बहन का पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगे। हर वक्त इसकी दिलजोई करते, कोई इससे सख्त लहजे में बात करे, कोई इसकी बात ना माने, ये किसी तौर ज़ुबैर को गवारा नहीं था। ये सब बातें अम्मी जी फारिग औकात में इसे बताती रहती, और शीबा डर से गई कि कहीं शीबा के सोनिया से ऊंचा नीचा बोलने से ज़ुबैर इससे बेजार ना हो जाए। रात को मैं आई सफदर के साथ, तुम लोग कहाँ थे? अगले रोज़ सुबह 10 बजे सोनिया रात बाहर जाने का हिसाब किताब करने आन मौजूद हुई। वो ज़रा बाहर गए थे, वैसे ही घूमने, असल में ये अपने किसी दोस्त की गाड़ी लाए हुए थे ना। मुस्कुरा कर कदरे शर्मा कर तफसील बताई। अकेली ही गाड़ियों के मज़े लेती हो, ये ना हुआ किसी देवर को ही पूछ लो, किसी और को ही पूछ लो। सोनिया अपने हसद को छुपा ना पा रही थी। वो बस ज़ुबैर आए तो हम लोग निकल गए, भाभी और बच्चे भी नहीं गए हमारे साथ। खामा खा की वजाहत करके सोनिया को मुतमईन करने लगी, तुम हर बात में भाभी और सोनिया का मुकाबला क्यों करने लग जाती हो? ज़ुबैर की छुट्टी थी इस रोज़ और वो घर पर ही थे, लिहाजा बोले बगैर रह ना सके। वो तो मैं बस वैसे ही बौखला सी गई, अब क्या कहे कि किस तरह सोनिया मुतमईन हो जाए। अच्छी मुसीबत थी, हर चीज़ का हिसाब दूसरे घर जाकर नंद को दिया जाए। तुमने ज़्यादा ही सर चढ़ा रखा है सोनिया की बच्ची को। पहले क्या घर वालों ने कम बिगाड़ा हुआ था, तुम और भी खुशामदेह कर कर हालात ख़राब कर रही हो। मैं तो पूरा ही हिसाब रखती थी, जैसा सलूक वो करती वैसे ही जवाब देती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे भी यूं आगे पीछे होना पड़ता है। राज ज़ुबैर और सोनिया निकलते ही भाभी शीबा के सर हो गई। लेकिन मैं क्या करूं, आपको तो पता है ज़ुबैर के मिजाज का। क्या पता है? अरे गुस्से वाला है तो हुआ करे, इस तरह तो तुम इन दोनों बहन भाइयों को मज़ीद बिगाड़ोगी। मैंने क्या बिगाड़ना है, मैं तो बस चाहती हूँ घर के हालात ख़राब ना हों। तो क्या इस तरह हालात ठीक रहते हैं? अगर एक बार तुम सोनिया को टोक दो कि तुम्हारे मामले में ना बोले, तो देखना कैसे तीर की तरह सीधी हो जाए। क्यों नहीं मुझे टोकती? भाभी गुस्से में बुड़बुड़ाई जा रही थी। वाकई सच भी था। शीबा जिस रोज़ कोई नया सूट पहन लेती, सोनिया के चेहरे का जाविया बदल जाता। हमारे भाई की मेहनत की कमाई को अब यूँ तो ज़ाया मत करो शीबा, ये तो मुझे मेरी अम्मी ने दिया है। पिछले महीने मेरी बर्थडे थी ना, अम्मी के यहाँ गई तो उन्होंने लेकर रखा हुआ था। अब इतने झूठ भी ना बोला करो, हम कौन सा तुमसे छीन लेते हैं। तुम्हारी अम्मी बेचारी बेवा औरत, 15,000 का जोड़ा, या अगर 1,000-1,500 का सूट सालगिरह पर लेकर देने लगी तो बेचारी का घर तो चल चुका। फिर ये तो बदनाम करने वाली बात है। अगर तुम अम्मी से ही कहती कपड़े तो हमारे भाई की माहाना 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह कहाँ जाती है। अब ये तो तुम इन्हीं से पूछो। शीबा दिल में आई गुस्से की ज़बरदस्त लहर को बमुश्किल ज़ब्त करते हुए इतना ही कह सकी, यानी कि बदगुमानी बदमिजाजी की भी कोई हद होती है। यही बात भाभी से कही होती तो इसने तो वो अच्छे कान खोलती सोनिया की बच्ची के। अगले रोज़ पड़ोस में मंगनी की तकरीब थी। इसने अपनी शादी के कपड़ों में से स्किन कलर के जारजट का कामदार सूट निकाला और तैयार हो गई। ज़ुबैर भी आ चुके थे, चूँकि करीबी ताल्लुकात थे। वह तैयार होकर बाहर निकल आई। ज़ुबैर को अम्मी जी के कमरे से निकलते और अपनी तरफ देखते पाकर वो कदरे शर्मा सी गई। वो भी करीब ही चले आए। ये सूट भी तुम्हारी अम्मा ने ही दिया होगा। वो जो किसी अच्छे से रिमार्क की मुंतज़िर थी, सुनकर शशदर सी ज़ुबैर को देखने लगी। अभी वो कुछ कहने के लिए लब खोलने ही वाली थी कि अम्मी जी के कमरे से सोनिया अपनी बेटी को उठाई निकली। तब शीबा की समझ में आ गया कि ज़ुबैर कहाँ से बोल रहे हैं। वो खामोशी से इन सब के साथ मंगनी की तकरीब में चली आई, लेकिन दिलो दिमाग में मुसलसल सोनिया की ये हरकत गर्दिश करती रही। कितनी घटिया हरकतें हैं सोनिया की। ये भी कोई बात है कि बात वो खुद करती, इसे गलत रंग देती और उल्टा भाई के कान भर देती है।
لیکن میں پرواہ کیوں کرتی ہوں اس کی تو عادت ہے، ایسا تو تمام عمر ہوتا ہی رہے گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات کی لگائی بجھائی کرتی رہے گی تو کیا میں تمام عمر یوں ہی الجھتی رہوں گی، کڑتی رہوں گی؟ نہیں، اب میں اس کی سنی انسنی کر دیا کروں گی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے خود سے فیصلہ کیا اور مطمئن سی ہو گئی۔ زبیر کی بڑی بہن رافیہ آپا انہی دنوں سعودی عرب سے اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ سونیا بھی بمع بچی ضروری سامان کے آن موجود ہوئی کہ پورے 2 سال کے بعد وہ آپا سے مل رہی تھی، لہٰذا وہ اپنے میکے میں اتنے ہی دن رہے گی جتنے دن آپا رہیں گی۔ بھابھی اور شیبہ نے بھی آپا کی آمد پر بھرپور خوشی کا اظہار کیا۔ امی جی تو ظاہر ہے خوش تھیں، ماں جو تھیں ایک سونیا کی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ آپا اتنے عرصے بعد آئی ہیں، یہ کیا سبزی والے چاول بنائے، ساتھ میں چکن، وہ بھی سالن والا۔ چند ہی روز گزرے تھے کہ سونیا اپنے آپ میں آ گئی اور کھانے کی میز پر جھگڑے کی ابتدا کھانے کو بہانہ بنا کر لی۔ کباب بھی ہیں؟ شیبہ ہاٹ پاٹ ٹیبل کی سائڈ سے اٹھا کر سینٹر میں رکھتے بولی۔ ہاں دیکھ لیے ہیں کباب، جن میں قیمہ نام کا ہے، آلو اور دال پیس کر کباب بنا لیے۔ ساری بچت ابھی ہونی تھی جب میری آپا آئی ہیں۔ سونیا ہاٹ پاٹ کو دیکھ کر بڑبڑانے لگی۔ باز آؤ سونیا، کتنے اچھے اچھے کھانے بنا رہی ہیں دونوں بھابیاں۔ اس طرح نہیں کرتے، رافیہ آپا سونیا کو گھور کر بولی۔ آپ نبھاتی رہیں مروتیں، میں تو صاف بات کرنے کی عادی ہوں۔ بغیر شرمندہ ہوئے اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ امی آپ تو کچھ کھایا کریں، دیکھے تو کیسی ہڈیاں نکلی ہیں۔ اب کہ اس نے اپنی سوچ کا رخ امی کی طرح موڑ دیا۔ کھا رہی ہوں میں، تم گڑیا کو دیکھو، بلکہ ایسا کرو شیبہ اس کو کسٹرڈ ڈال دو اور ادھر دوسری کرسی پر بٹھا دو۔ آپا کی کمرے کی چادریں کیوں نہیں بدلی؟ ہفتہ بھر سے وہی بستر کی چادریں چل رہی ہیں۔ سونیا پر اب کے صفائی کا دورہ پڑا تھا صبح ہی صبح۔ کل میں بدلنے لگی تھی، آپا نے خود ہی منع کیا۔ شیبہ پھر صفائی پیش کرنے آن موجود ہوئی۔ وہ تو مروت سے کام لیتی ہیں، تم نے بھی شکر کیا۔ نندیں بھی بہنیں ہی ہوتی ہیں اگر سمجھا جائے تو۔ سونیا الماری سے دھلی چادریں نکال کر بولی۔ دل تو بہت چاہا شیبہ کا کہ کہے بھابیاں بھی بہنیں ہی ہوتی ہیں اگر سمجھا جائے تو۔ شیبہ یہ کارڈ ہے شادی کا، تمہاری امی نے ملازم لڑکے کے ہاتھ بھجوایا ہے۔ زبیر باہر سے کارڈ لا کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولے۔ اچھا، کس کی شادی ہے؟ کس کی ہے؟ سونیا کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ چادریں صوفے پر رکھ کر ادھر ہی آ گئی۔ کارڈ شیبہ کے ہاتھ سے لیا اور پڑھ کر عجیب سے انداز میں ہونٹ سکیڑے اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ شیبہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور یہ مسکراہٹ شیبہ کو لرزا گئی۔ اوکے، میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے آفس سے۔ زبیر اپنی موٹر سائیکل کی چابیاں جیب میں لیے باہر نکل گئے، لیکن شیبہ سر تاپا سوچوں کے سمندر میں غرق ہو گئی۔ کارڈ پکڑے پکڑے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ رضوان علی اپنی بیوی ہاجرہ کو 5 بیٹیوں کا تحفہ دے کر اپنی نیند جا سوئے تھے۔ روتی بلکتی ہاجرہ کبھی شوہر کی میت کو دیکھتی، کبھی 5 اوپر تلے کی بیٹیوں کو دیکھتی۔ زندگی کی گاڑی تو چلتی ہی رہتی ہے، چاہے کتنی کمی ہو زندگی میں۔ یوں شیبہ بھی اپنے ماں باپ کی پہلی اور بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے زیادہ حساس تھی۔ ہوش سنبھالتی ماں کو دیکھا، بہت مصروف دیکھا، کبھی کسی بہن کو لے کر ڈاکٹر کے پاس دوڑ رہی ہیں تو کبھی کسی کے اسکول سے بلاوا آیا، گھر کا کام کاج بھی خود ہی سنبھالے ہوئے تھیں۔ اور شیبہ کو کبھی کبھی اپنی مصروف سی ماں پر پیار کے ساتھ ساتھ شدت سے ہمدردی بھی ہونے لگتی۔ وقت کا پہیہ یوں ہی تیزی سے گھوم رہا تھا۔ وہ بی اے میں آن پہنچی، اس سے چھوٹی زارا ایف اے میں تھی اور چھوٹی تینوں بھی اسکول میں تھیں۔ زارا جاؤ نا، ذرا خالق بھائی سے کہو بیکری سے یہ سامان تو لے آئیں، ابھی سونیا آنے والی ہوگی۔ شیبہ گھر کی صفائی ستھرائی میں امی کی مدد کی اور ساتھ ہی ساتھ کچن میں کھانے کو دیکھتی رہی۔ کھانا تو بنا رہی ہیں ان کے لیے، پھر ساتھ میں چائے کے ساتھ ان لوازمات کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں بڑی تکلیف ہے، میری ایک ہی تو دوست ہے، اس سے بھی جلتی ہو؟ شیبہ نے جل کر پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھیننے کے انداز میں واپس لی۔ ہاں جی، لیڈی ڈیانا مر گئی، اپنے پیچھے خوبصورتی کا مجسمہ چھوڑ گئی کہ میں اس سے جلتی ہوں۔ زارا نے منہ بنا کر اس کا مذاق اڑایا۔ وہ خود ساتھ والی صابرہ خالہ کی طرف چلی آئی۔ شروع سے یہ لوگ ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، بالکل گھر والی بات تھی۔ خالہ صابرہ کی 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ بیٹیاں بہت پہلے بیاہی جا چکی تھیں، ایک بیٹا بھی شادی شدہ تھا لیکن دوسرے شہر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ گھر میں اب خالہ صابرہ تھیں یا پھر ان کے 2 بیٹے فائق بھائی اور شاہ زیب، جو زارا کا ہم عمر تھا۔ خاصی شریف فیملی تھی، کبھی کسی سے اونچی آواز میں نہیں بولتے تھے، نہ کبھی اڑوس پڑوس کو ان سے کسی قسم کی شکایت ہوئی۔ فائق بھائی، پلیز ذرا ہی کچھ چیزیں تو لا دے بیکری سے، میری دوست آ رہی ہے۔ وہ پرچی ان کے ہاتھ میں تھما کر ساتھ میں پیسے دے کر بولی۔ 10-15 منٹ دیر ہو جائے تو کام چل جائے گا۔ وہ اپنا ٹیپ ریکارڈر ٹھیک کر رہے تھے۔ 10-15 منٹ تو کیا، آپ بے شک 1 گھنٹے بعد لے آئیں۔ ارے شیبہ، آؤ بیٹا، کب آئیں؟ خالہ صابرہ نے اس کی آواز سے باہر نکل آئیں۔ بس خالہ، فائق بھائی سے کام تھا۔
اب چلتی ہوں، تیزی سے مڑی کیونکہ خالہ صابرہ کی عادت تھی کوئی بندہ ملتا اسے پکڑ کر بٹھا لیتی۔ ترسی ہوئی تھی بیچاری، بس باتوں کے لیے کوئی بندہ چاہیے ہوتا۔ گھر پہنچی تو سونیا آئی ہوئی تھی۔ شاباش ہے تم پر بھی، مجھے گھر بلایا اور خود غائب۔ سونیا اسے دیکھتے ہی چیک کی۔ وہ پڑوس میں فائق بھائی ہیں نا، ان سے کام تھا۔ اچھا جی، کوئی خاص کام تھا؟ خاص پر زور دے کر رازداری سے ہنس کر بولی۔ پاگل نہ بنو، بہت شریف ہے ہمارے فائق بھائی۔ اچھا اچھا، وہ شریف ہیں اور تم؟ وہ خاصی بے تکلفی سے اس کے ساتھ مذاق کیا کرتی تھی۔ سونیا شام تک وہیں رہی۔ شام کو عمیر بھائی سے لینے آئے۔ وہ اکثر ان کی طرف آتی رہتی تھی، لیکن شیبہ کم ہی جاتی ان کی طرف۔ وجہ یہ تھی کہ امی اس بات کے حق میں نہ تھیں۔ ایک تو نہ باپ تھا سر پر، پھر قدرت نے بھائی بھی نہ دیا، تو یوں بلا وجہ کسی کو باتیں بنانے کا موقع دیا جائے، کسی صورت اس بات پر تیار نہ تھیں۔ اس روز وہ کالج سے واپس آئی تو امی گھر پر نہیں تھیں۔ پنکی نے بتایا کہ صابرہ خالہ کی طرف گئی ہیں، فائق بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر سائیکل سے۔ او میرے خدا، اتنی بری خبر سن کر پریشان ہو اٹھی۔ کتابیں رکھ کر سیدھی وہیں بھاگی۔ وہاں فائق بھائی واقعی سر پر بائیں بازو پر سفید پٹیاں باندھے بستر پر لیٹے تھے۔ خیریت تو ہے، یہ سب کیسے ہوا؟ حقیقتاً پریشان تھی۔ یہ لوگ تھے بھی اتنے اچھے، اتنے اپنے اپنے سے۔ شکر کرو کہ ہڈی وڈی کوئی نہیں ٹوٹی، بچ گیا ہوں، مسکرا کر بولا۔ تو آپ دیکھ کر کیوں نہیں چلاتے؟ وہ قریب کسی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اگلے روز وہ کالج میں بھی بجھی بجھی سے رہی تو سونیا پوچھے بغیر رہ نہ سکی۔ ہاں جی محترمہ، آج آپ کہاں ہیں؟ وہ اس کے آگے ہاتھ لہراتے بولی۔ یہیں ہوں تمہارے پاس۔ اصل میں فائق بھائی ہیں نا، خالہ صابرہ کے بیٹے، کل ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیچارے بری طرح زخمی ہو گئے۔ اچھا اچھا، میں بھی کہوں چہرے پر اداسیوں نے کیوں گھر کیا ہوا ہے۔ اچھا چلو، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ کالج سے واپسی پر سونیا نے عمیر بھائی کو واپس بھیج دیا۔ وہ شیبہ کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی۔ کھانے کے بعد شیبہ کے سر ہو گئی کہ چلو فائق بھائی کا پتہ کرائیں، اب کیسے ہیں وہ؟ چلو، یہ میری دوست ہے سونیا، یہ بھی آپ کو دیکھنے آئی ہے، شیبہ نے تعارف کروایا۔ شکریہ جی، شرمیلے سے فائق بھائی جھینپے انداز میں اتنا ہی کہہ پائے۔ ہائے کاش فائق بھائی کی جگہ ہم بستر پر ہوتے اور اسی طرح حسینائیں ہماری عیادت کو آتی۔ شاہ زیب جو اخبار میں سر دیے بیٹھا تھا، اخبار ہٹا کر بولا۔ توبہ کرو شاہ زیب کے بچے، شرم نہیں آتی؟ صابرہ خالہ نے زبردستی دونوں کو چائے پلوا کر بھیجا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے سے فائق بھائی بھی قدرے گھل مل سے گئے، لیکن زیادہ تر وہ شیبہ سے ہی بات کرتے رہے۔ ہو نہ ہو دل میں دال میں کچھ کالا ہے۔ واپسی پر سونیا پھر شیبہ کے سر ہو گئی۔ کیوں؟ کیا مطلب تمہارا؟ دیکھو تو بات میں کرتی اور جواب وہ تمہیں دیتے۔ وہ تو بس شرمیلے سے ہیں، ہر ایک سے جلدی فری نہیں ہوتے۔ ہم لوگ تو بچپن سے ایک ساتھ کھیلیں، ایک ہی گھر والی بات ہے۔ واقعی ایک ہی گھر والی بات ہے۔ ویسے ہیں بہت اچھے تمہارے فائق بھائی، بکو نہیں، امی سنیں گی تو کیا کہیں گی؟ شیبہ سچ مچ ڈر کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس روز بھی خاصی دیر سے وہ گئی۔ تب ہی بی اے کے امتحانات شروع ہونے والے تھے۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر پڑھائی میں مصروف ہو گئیں۔ سونیا بھی اکثر آ جاتی، کبھی اسے عمیر بھائی چھوڑ جاتے، کبھی زبیر، یوں دونوں گھروں میں ایک دوسرے سے کافی دوستی ہو گئی۔ آخری پیپر دے کر وہ گھر لوٹی تو سکون کا سانس لیا۔ آج میں جی بھر کر سوؤں گی، خبردار جو کسی نے مجھے جگانے کی کوشش کی۔ آتے اس نے اعلان کر دیا، بے شک قیامت تک سوتی رہو۔ ارے بھائی یہ ظلم مت کرنا، بہت سو پر قیامت گزر جائے گی۔ فائق بھائی دروازے پر کھڑے تھے۔ ارے آپ آئیے نا، کیسے راستہ بھول پڑے؟ خالہ جان کدھر ہیں؟ کچن کی طرف دیکھ کر بولے، وہ تو بازار گئی ہیں سودا لینے، آپ بیٹھیے نا، ہم آپ کو کھا تو نہیں جائیں گے۔ شیبہ کے بجائے زارا چمک کر بولی تو وہ ہنستے کرسی پر بیٹھ گئے۔ عموماً وہ بہت کم ان کی طرف آتے تھے، اگر کوئی کام ہوتا یا پھر کوئی چیز وہ لوگ منگواتے، کتاب یا کوئی اور چیز، وہ دینے آ جاتے اور دروازے سے ہی واپس مڑ جاتے۔ کیسے ہوئے تمہارے پیپرز؟ شیبہ سے پوچھ رہے تھے۔ بہت اچھے۔ اچھا آپ یہ بتائیں، چائے پئیں گے شربت بناؤں؟ زارا کچن میں سے چیخی۔ تم ایسا کرو، مسجد میں جا کر لاؤڈ سپیکر ہاتھ میں لے کر پوچھو۔ نہیں نہیں، چائے وائے کچھ نہیں، یہ کتاب لایا تھا تمہارے لیے، اچھی ہے پڑھنا، پھر کبھی آؤں گا چائے پینے۔ عجیب سے گھبرائے ہوئے انداز میں اسے کتاب پکڑا کر تقریباً بھاگنے کے انداز میں واپس چلے گئے۔ تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ زارا شربت لے آئی۔ اچھا ہی مجھے دے دو اور تم تشریف لے جاؤ کمرے سے۔ وہ کتاب تکیے کے نیچے رکھ کر مزے سے شربت پینے لگی۔ یہ اچھی بات ہے، خدمتیں بھی کرواتی ہیں اور کمرے سے بھی نکالتی ہیں۔ زارا بڑبڑاتی باہر چلی گئی اور شیبہ لمبی تان کر سو گئی۔ اگلے روز سونیا پھر سے آن موجود ہوئی۔ تمہیں چین نہیں؟ وہ اسے دیکھ کر ہنس پڑی۔ ارے کہاں یار، دل نہیں لگتا تمہارے بغیر، بلکہ سوچ رہی ہوں میرا کیا بنے گا، کالج کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، میں تمہاری عادی ہو گئی ہوں۔
वो सचमुच रो देने को थी तो शीबा का भी दिल भर आया। वाकई कैसा अच्छा वक्त होता है ये स्कूल कॉलेज का ज़माना भी, कैसे सभी क्लास फेलोज़ अपनी अपनी सी लगती हैं और फिर कैसे एकदम से जुदाई आ जाती है दरमियान। और बातों बातों में सोनिया के हाथ तकिए के नीचे पड़ी तारीखी नावल पर जा पड़ा। ये तारीख से किसको इतनी दिलचस्पी है, और सच्ची पूछो तो मेरा तो पढ़ पढ़ कर ये हाल हो गया कि किताबों को देखकर वहशत होने लगती है। सोनिया ने मुंह बनाकर कहा और वर्क उलट पुलट करने लगी। फाइक भाई कल दे गए थे, लाए होंगे किसी लाइब्रेरी से। इसका मतलब है और भी किताबें लाते होंगे इसी किस्म की। सोनिया किताब इसके आगे लहरा कर बोली। फितरत बदल चुकी है दिले बेकरार की, आदत सी पड़ गई है तेरे इंतज़ार की। किताब के पहले ही सफ़े के ऊपर ये शेर लिखा हुआ था। क्या मतलब है तुम्हारा? शीबा वाकई न समझी। अच्छा, अब हमसे ही राजदारियाँ। इतना साफ साफ तो बेचारे ने लिखा है। क्या लिखा है? किताब हाथ में लेकर देखने लगी। शेर है, और ये ज़रूरी नहीं फाइक भाई ने लिखा, और अगर लिखा भी हो तो मेरा क्या वास्ता। यूँ तो हम बहुत गहरी दोस्त हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझसे छुपाती हो कुछ। असल बात तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं कि तुमसे छुपाऊं। दूसरा, फाइक भाई बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, और शायद वो अगर कुछ कहते तो हो सकता है मुझे बुरा ना लगता। अगर ये बात है तो पहल तुम कर लो। सोनिया ने इसे मजाक में ही सही बेतुका मशवरा दिया। क्या बकवास करती रहती हो, मैं तुम्हें इस तरह की लगती हूँ? अच्छा अच्छा कहो तो तुम्हारी अम्मी से कहकर कोई बात चलवाऊँ? उसने आंख दबाकर फिर इसे छेड़ा, लेकिन सोनिया को पता न था कि इसे लाने और ले जाने के चक्कर में ज़ुबैर भी शीबा पर फिदा हो चुके थे। और सोनिया को जब ये बात पता चली तो वो खुशी से पागल हो गई। इस खुशी में वो फाइक वाला सिलसिला भी भूल गई। कितना अच्छा होगा, शीबा हमेशा हमेशा के लिए हमारे यहाँ आ जाएगी। लेकिन इससे पहले तुम यहाँ से जा चुकी होगी, ज़ुबैर ने इसे छेड़ा। और वाकई 2 माह बाद इसकी शादी इसके चचा के यहाँ कर दी गई, जो करीब ही रहते थे। ज़ुबैर की तरफ से बाकायदा प्रपोज़ल जब इसके घर वाले लेकर शीबा की अम्मी के यहाँ पहुँचे तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं था। और यूँ शीबा अपनी पसंद नापसंद को दिल के नेहा खानों में छुपाए अम्मी की मजबूरियों को समझती चुपचाप बेगम ज़ुबैर बनकर सोनिया के मैके जा पहुँची। शुरू के दिन वो खुद से कदरे उलझी। फ़ाइक के बारे में बहुत दफ़ा ख़यालात दिल और दिमाग से निकाल ले। कायल किया कि बस रज़ा ही इलाही यही थी, और वो हालात कुछ साजगार होते हुए भी नाकाम रही थी। हकीकत भी यही थी कि फ़ाइक बरसरे रोज़गार थे, और आँखों आँखों में बारहा वो अपनी पसंदीदगी का इजहार कर चुके थे। बस शर्मीले कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही थे। मौका ही ढूंढते रह गए, और अम्मी ने बात भी पक्की कर दी। ज़ुबैर यूँ तो बहुत अच्छे थे, इसके साथ बस कभी कभी बिला वजह इन्हें गुस्सा आ जाता, और अपने गुस्से का इजहार करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि बकौल अम्मी उनके बचपन से उनके सरशत में ये गुस्सा था। ये तुम लोगों का घर में दिल नहीं लगता? जब वो कभी ज़ुबैर के साथ बाहर जाती, कभी कभार इसे डिनर कराने ले जाते, कभी वैसे घूमने निकल जाते। शादी के 2 महीने बाद ही सोनिया ने पहली बार बरमला अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया तो वह हैरान सी रह गई। फिर ये तो सिलसिला ही चल पड़ा। ज़ुबैर भाई को पता है कि मुझे भी वेलवेट पसंद है, तो सिर्फ तुम्हारा सूट क्यों लाए, मेरे लिए क्यों नहीं लाए? ये तुम ले लो, मैं इनसे कहूँगी मेरे लिए दूसरा ले आएंगे। वो मुरव्वत से कहती। क्यों? मेरी ज़ुबान नहीं, मैं ख़ुद कह दूँगी। मेरे भाई पहले हैं, बाद में तुम्हारे शौहर बने हैं। वो नखवत से बोली। ओ मेरे खुदा सोनिया, क्या बात है, ऐसा क्यों सोचने लगी हो? बस ये चोंचले मुझे पसंद नहीं। ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, सब कुछ फितरी है, सब ठीक हो जाएगा। भाभी से तसल्ली देते हुए बोली इसकी सोनिया के बारे में इतनी फ़िक्रमंदी पर। लेकिन सोनिया का रवैया ना बदला। वक्त के साथ साथ इसमें हसद बढ़ता गया। बिलखसूस बच्ची की पैदाइश के बाद जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाने की वजह से वो ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई। और आज शादी का कार्ड देखकर चेहरे का जो जाविया सोनिया ने बनाया, शीबा इसे देखकर वाकई खौफजदा सी हो गई थी। ये फ़ाइक की शादी का कार्ड था। शादी 1 हफ्ते बाद थी। तुम तो नहीं जाओगी शादी में? सोनिया शीबा की तरफ बढ़ते बोली। क्यों? क्यों नहीं जाऊंगी? शीबा को सोनिया की तरफ से इतनी जल्दी इस रवैये की तवक्को नहीं थी, इसलिए कदरे गड़बड़ा गई। बस वैसे ही पूछ रही हूँ। अजीब तंजिया सी मुस्कुराहट के साथ सोनिया कमरे से चली गई, और यूँ शीबा ना चाहते हुए भी शादी की तैयारी करने लगी। आपके कौन से कपड़े निकालूं? वो अपने कपड़े इस्त्री करके ज़ुबैर से पूछ रही थी। तो क्या तुम वाकई जा रही हो? अजीब से अंदाज में ज़ुबैर इसके पास आकर बोले। क्या मतलब? वो लम्हे भर के लिए लरस सी गई। भाई वो फ़ाइक साहब तो तुम्हें देखकर दुखी हो जाएंगे, आखिर पहली मोहब्बत हो तुम इसकी। बेपनाह तंजिया तासुरात के साथ चबा चबा कर इससे कह रहे थे। तो सोनिया ने अपना काम कर ही दिखाया। ये नई तलाए मेरे लिए, बमुश्किल ख़ुद को कंट्रोल करते वो बोली थी। तुम भी तो इसे पसंद करती हो, ये इत्तला नहीं तो नहीं है। ज़ुबैर इसके सामने आन खड़े हुए।
मैं भी यकीनन फ़ाइक भाई को पसंद करती हूँ, लेकिन इस अंदाज से नहीं जिस तरह आप सोच रहे हैं। बरसों का हमारा साथ है, उनसियत तो होती है अड़ोस पड़ोस में रहने वालों में। बहरहाल आप अपने कपड़े निकाल लें। शीबा ने मौजू बदल दिया। वो जानती थी शक का जो बीज सोनिया ने बो दिया है ये काफ़ी दूर तक जाएगा, लेकिन इसके साथ ही इसने तहैया कर लिया सोनिया की इस हरकत के बाद वो मज़ीद सोनिया से नहीं दबेगी। इतनी मुरव्वत, इतने लिहाज के बावजूद वो मुसलसल मनफी रवैया रखे हुए थी। तो ये क्या अच्छा ना होगा कि इसे भी बुरा बनकर दिखाया जाए ताकि इसका रद्द अमल इतना तकलीफ़ दे ना हो। ज़ुबैर को वो वैसे भी मेरे ख़िलाफ़ भड़काती रहती है, जबकि मैं ऐसा कुछ करती भी नहीं हूँ। मज़ीद कार्रवाई वो क्या करेगी? मुसलसल सोचे जा रही थी। शादी हाल में भी अपनी सोचों में घिरी रही। या खुदा तो कुछ लोगों को इतनी ढील क्यों देता है, उनकी रस्सी इतनी दराज क्यों होती है। ये देख लो, अब आई है ये बहन है मेरी फ़ाइक की, और पूरी शादी ख़त्म होने के बाद वलीमे में आई है। बस राबिया खाला कुछ मसरूफियत रही। असल में ज़ुबैर की बड़ी बहन आई हुई है ना सऊदी अरब से, तो अच्छा नहीं लगा कि घर में मेहमान हो और मैं शादी अटेंड करती रहूँ। ज़ुबैर बेटे, हमारा बरसों का साथ है। ये बच्चियाँ मेरी गोद में पली हैं, मेरे सहन में खेली हैं। मैंने और इसकी माँ ने कभी एक दूसरे के बच्चों में फ़र्क नहीं किया। यही वजह है कि मेरा दिल भर भर आता था कि मेरे बेटे की शादी हो और मेरी बेटी इसमें शरीक ना हो। राबिया खाला अपनी तमाम तर मोहब्बत आँखों में समेटे एक ही राग अलापे जा रही थी। मुखातिब कभी शीबा होती, कभी वो ज़ुबैर को घसीट लेती अपनी गुफ्तगू में। फ़ाइक की बीवी बहुत अच्छी थी। फ़ाइक भाई भी बहुत अच्छी तरह से ज़ुबैर से मिले, वरना शीबा डर रही थी। यकीनन ज़ुबैर गहरी नज़रों से हर चीज़ को, हर रवैयों को देख रहे थे। शक का जो बीज सोनिया ने बोया था इसके सिरों को ही ढूंढते रहे ज़ुबैर, लेकिन खुदा का शुक्र था ऐसी कोई बात उन्हें मिली नहीं थी। शीबा जो सदक दिल से ज़ुबैर को कबूल कर चुकी थी, किस्मत का लिखा समझकर फ़ाइक को मुकम्मल तौर पर दिल से निकाल चुकी थी। शायद फ़ाइक का भी यही हाल था। यही वजह है कि घर वापसी पर ज़ुबैर कदरे मुतमईन से थे। जितने वो घर से निकलते वक्त अपसेट थे, अब वो सारी टेंशन शायद इस शादी हाल में छोड़ आए थे। ऐसे में शीबा भी इतने दिनों की परेशानी के बाद मुतमईन सी हो चुकी थी कि ज़ुबैर ने मज़ीद किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। लेकिन ये इत्मीनान आर्जी था। अगले रोज़ सोनिया अपने मियाँ और सास से लड़ झगड़ कर मैके आ पहुँची। गज़ब खुदा का, क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का इन ज़ालिमों ने। अम्मी जी का रो रो कर बुरा हाल था। लड़ाइयाँ झगड़े हर मियाँ बीवी में होते हैं, लेकिन तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था, उमैर भाई सोनिया से कह रहे थे। सुना अम्मी जी, ये भाईजान क्या कह रहे हैं। आज मेरा बाप ज़िंदा होता तो देखती कौन मुझे अपने घर आने से रोकता। गलत बात मत करो सोनिया, मैंने तुम्हें इस घर में आने से नहीं रोका। यूँ नाराज़ होकर आने पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। वो लोग होते कौन है इसके साथ झगड़ा करने वाले, एक एक को इसके औकात याद दिला दूंगा। ज़ुबैर का गुस्सा दीद नहीं था। झगड़ा इस वक्त होता है जब दोनों फ्रीकैन झगड़े में शरीक हों, बात दोनों तरफ की सुनी जाए, फिर पता चलेगा कि गलत क्या है और दुरुस्त क्या है। अब तो फैसला होगा भाईजान, इसकी जुर्रत कैसी हुई हमारी बहन को कुछ कहें। ज़ुबैर का बस नहीं चल रहा था कि वो सोनिया के ससुराल वालों के साथ क्या ही कर डालें। तुम खामोश रहो और ख़बरदार, अब किसी ने ज़ुबान खोली। बहुत ढील दी है सबको, इसीलिए वक्त देख रहा हूँ मैं। अगले ही रोज़ सोनिया की सास और मियाँ आन पहुँचे। बंद कमरे में मीटिंग हुई जिसमें उमैर भाई, ज़ुबैर, सोनिया के मियाँ और सास शरीक थे। सोनिया की मियाँ फितरतन खामोश तबीयत और सुलझो थे। सास भी अच्छी तबीयत की मालिक थी, तभी तो अब तक गुजारा हो रहा था, वरना सोनिया की तरफ से कोई कसर न रहती हर वक्त घर की फ़ज़ा ख़राब करने की। नंदों से जलती है, मियाँ से वो मुतमईन नहीं, सास का अदब वो नहीं करती, घर के कामों से इसे दिलचस्पी नहीं। ज़रा सा गुस्सा आने पर बेटी को भी एक आध थप्पड़ रसीद करने से बाज नहीं आती। और हालिया कशीदगी भी बच्ची की वजह से हुई थी। सोनिया ने गुड़िया के कपड़े तब्दील कराए थे। वो सीधी सहन में लगे नल के नीचे जा खड़ी हुई और फिर से कपड़ों का नाश मार दिया। इस पर सोनिया ने बुरी तरह डांटा गुड़िया को और मारा भी। इस पर इसकी सास ने सोनिया को झिड़का। बस इसी से बात बढ़ी कि वो मैके चली आई। ये सारी बातें शीबा को भाभी ने बताई, जो इन्हें उमैर भाई ने इस मीटिंग के बाद बताई थी। बस फिर ये हुआ, इस रोज़ के बाद भाईजान ने ज़ुबैर और अम्मी को डांट कर कहा कि वो किसी बात में ना बोलें। सोनिया को इसके सास और मियाँ के साथ भेज दिया और साथ ज़रूरी हदायत जारी की कि आइंदा कोई भी सोनिया की बेजा हिमायत करके इसकी आदत नहीं बिगाड़ेगा। इन बिगड़ी हुई आदतों का सिर्फ इस घर पर ही नहीं, इसके ससुराल पर भी असर पड़ता है। मैं तो शुरू दिन से ये समझाने की कोशिश करती रही कि लड़की को अगले घर में निभाह करना होता है, इसकी बेजा हिमायत गैर ज़रूरी होती है। भाभी ने कनखियों से ज़ुबैर को देख कर कहा, लेकिन शीबा की जहरत की इंतहा न रही। आगे से ज़ुबैर बोले कुछ नहीं, बल्कि कदरे शर्मिंदगी से सर झुका लिया।
اور تو اور انہوں نے شیبہ کے ساتھ بھی اس روز کے بعد فائق کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ اول تو شادی والے دن رابعہ خالہ کی گفتگو اور فائق کے اچھے رویے نے زبیر کے دل پر چھائی شک کی گرد کو صاف کر دیا تھا۔ دوسرے وہ جان گئے تھے کہ سونیا بہت ساری باتیں محض کدورت کی وجہ سے پھیلاتی ہے۔ شیبہ نے صدق دل سے خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ وہ ان حالات سے بددل ہو کر مایوس ہو چلی تھی۔ اللہ تعالیٰ بے شک سب کی سنتا ہے، بس ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ لیکن تجربے نے شیبہ کو ایک بات اچھی طرح سمجھا دی کہ کبھی دل کا حال کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ تعلقات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، اور ہر ایک ہمیشہ کسی کا مخلص نہیں رہتا۔ بالخصوص وہ سہیلیاں جو اس طرح کی رشتہ داری میں بن جاتی ہیں، بہت کم آگے چل کر ان کی دوستی قائم رہ سکتی ہے۔ لیکن وہ مطمئن تھی آئندہ زندگی کے لیے اسے ایک سبق مل گیا تھا۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ حافظ۔